Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kita matikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala من آياته منامكم بالليل وحين تسبحون. المنام آية من آيات الله. Dari makhluk yang Allah SWT firmankan bahwasanya hidup itu adalah termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعم كثيرة. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada kita semuanya dengan nikmat yang besar. أعظم هذه النعم لا إله إلا الله. Maksud yang besar itu kita diberikan kalimat la ilaha illallah. خلقنا موحدين بها. Allah telah diciptakan untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. من غير سؤال. من غير سؤال ذلك. فضلا منه ومنا. Ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. ويقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan Allah berfirman, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. معنى يعبدون يوحدون. Mana ya'budun itu liwahidun itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ولكن يا اخوان قبل التوحيد لازم نتعرف على الله. Tetapi saudara-saudara kita ini masih kurang untuk menyempurnakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. كم خزائن الله، كم قوة الله، كم عظمة الله، كم كبرياء الله. Bagaimana berapa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, berapa keagungan Allah Subhanahu wa taala ini belum sempurna pada saudara-saudara kita ketahui. والتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله. Dan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam arti yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada zat yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. ومقصدها تحقيق اليقين على الله. Maksudnya adalah bagaimana kita selalu menggantungkan keyakinan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. ونفي الاعتماد على ما سوى الله سبحانه وتعالى. Dan bagaimana menafikan keagungan makhluk, besar-besar makhluk yang ada dalam hati kita. والرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بعثه إلينا يعلمنا به. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah mengajarkan tentang keyakinan ini. فلا إله إلا الله إيمان وتوحيد. Yaitu la ilaha illallah adalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. ومحمد رسول الله إيمان واتباع. Dan Muhammad Rasulullah ini adalah bagaimana diri kita itu dapat mengikuti dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فكل الطرق تأتي إلى الهلاك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setiap jalan tadi, setiap daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah menunjukkan kepada jalan-jalan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. لأن كل الفوز والفلاح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan kesuksesan kecuali dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إخوان الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شيئين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara. أو عدة أشياء لكن أهمها محبة الله سبحانه وتعالى.
Yaitu yang pertama, bagaimana kita hanya tidak mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Maka Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka Allah SWT akan mencintai kalian. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للهداية. Dan mentaati daripada sunnah baginda Rasulullah SAW adalah sebab menuju hidayah Allah SWT. Apabila kalian mentaati, pastilah kalian akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala anzal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'a aqidah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk mendakwahkan manusia untuk mencapai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan pada diri kita yaitu kita senantiasa selalu hari demi hari kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mementingkan agama daripada dunia. وكذلك أسباب الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة النجاة. Begitu juga di dunia ada kebahagiaan dan akhirat juga ini ada kebahagiaan. Ahamiyatnya fardhu as-sama. Bagian adat ini datang dari langit Allah Subhanahu wa taala. Wa ahamiyatnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi biha fi akhir wasaya. Dengan pentingnya kebahagiaan akhirat agama ini, Nabi SAW berwasiat kepada umatnya. Ikhwan kiram, هذا الدين يعني عظيم، لازم نتعلم ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. Ya ikhwan kiram, bahwasanya agama ini adalah penting. Bagaimana kita selalu hari demi hari dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. وأعظم العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى. Dan pentingnya ilmu itu juga bagaimana kita selalu dekat hari demi hari kita mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. فذلك العلوم الربانية علوم علم الإيمان وعلم اليقين وعلم التوكل وعلم التقوى. Itu juga ilmu rabbaniyah, ilmu Tuhanan, ilmu ketakwaan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى في عباداتنا؟ Bagaimana kalau kita tanpa ilmu, ketika nanti dikatakan oleh Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala kita beribadah dengan tanpa ilmu. Dan bagaimana juga dalam kehidupan kita itu senantiasa supaya dengan zikir. Berzikirlah yang banyak agar kalian ini agar kalian semua ini menjadi orang yang berpikir. Ikhwan kiram, الذكر شيء عظيم، الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir ini seperti orang hidup dengan orang yang mati. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala ja'alna mujtama' نعيش أفراد في مجتمع مطلوب منا المعاملة. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita, berikan kita kehidupan, kehidupan kita ini bagaimana dengan muamalah yang bagus, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الدين المعاملة. Bagaimana baginda din muamalah adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
فالمعاملة تكون على أساس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Maka muamalah itu dia ada berdasarkan dengan sesuai dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإعطاء الحقوق. Juga hak-hak itu kita tunaikan. حق الله وحق الوالدين وحق صلة الرحم. Hak Allah, hak kedua orang tua, وحقوق المسلمين. dan hak-hak orang-orang muslim. يا إخواني يعني هذا دين، المعاملة دين. Nanti yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah agama. Bagaimana kita kerja tentang agama. الله سبحانه وتعالى رتب عليها قوله تعالى الجزاء الإحسان إلا الإحسان. Allah Subhanahu Wa Taala tentang agama ini Allah membalas dengan banyak pahala. Tidaklah dia beramal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasannya. قد الإحسان إلى الغير الله سبحانه وتعالى. Tidaklah manusia seorang hamba ini beramal beribadah kepada Allah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala pasti membalas. فالأعمال عند الله سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة إلا بشيء. Amal tersebut ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbekal. تابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Yaitu dengan dasarkan ikuti cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وإخلاص العمل لله. Dan kita beramal berdasarkan keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala. نوجه نوايانا ونخلصها لله سبحانه وتعالى. Kita berfokus beramal kita dan kita mengharapkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. يقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah SWT berfirman, tidaklah diperintahkan dalam seorang hamba untuk beramal hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. إخواني كيف نصحح نوايانا قبل العمل ونراقب نوايانا وسط العمل ونخلص نوايانا ونستغفر آخر العمل. Maka dari itu bagaimana kita perbaiki amal kita sebelum kita beramal, sedang beramal, sesudah beramal kita luruskan semata-mata kita beramal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. الدين مسؤولية الجميع ذكر وانثى غني وفقير. Hadirin yang mulia, bahwasanya agama ini adalah tanggung jawab umat seluruh alam, baik laki-laki maupun perempuan. عجمي وعربي الكل مسؤول عن هذا الدين. Orang Jawa, Sumatera, orang Arab, semua manusia punya tanggung jawab terhadap agama. والله الحديث الأول أن أشرفنا في هذا العمل في تحميلنا مسؤولية الدين. Maka bagaimana dahulu kita ingat Rasulullah SAW begitu lahir, dia berpikir bagaimana agama ini ada dalam diri mereka sehingga sampai saat ini kita dipikirkan agama ini wujud dalam diri kita semua sampai anak cucu kita. كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hadhihi sabili Allah." Inilah jalanku, yaitu jalan mengajak kepada umat, mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran. وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه الدعوة. Maka siapa yang mengaku bahwasanya kita ini adalah umat Nabi, maka wajib baginya untuk berdakwah. والله قبل ذلك إخواني يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan juga Allah SWT berfirman, hendaknya ada satu jemaah yang dia mau mengajak-ngajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Maka dikatakan mereka yang bersedia untuk mengamalkan itu, mereka adalah orang-orang yang beruntung. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصحابة هذا الأمر. Bagaimana penderitaan Nabi dan para sahabatnya dalam mengaku agama ini, mendakwakan agama ini. وانتشروا في الأرض. Mereka menyebar di seluruh alam. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة.
pikir Nabi, bagaimana seluruh alam dia pikirkan umatnya ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. كذلك من خلفهم من الأمة قاموا على هذا الأمر. Maka begitu juga kita sebagai umatnya, Nabi SAW sudah tidak ada, maka tanggung jawab ini dialihkan kepada umat-umat saat ini, yaitu menanggung usaha dakwah. حتى وصل الأمر إلينا. Sehingga sampai حتى وصل الأمر إلينا ونحن مسؤولون. sampai hari kiamat ya. Sudah sampai hari kiamat. مسؤولون يا اخواننا عن تبليغ الدين وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Itu maksudnya itu tanggung jawab untuk memperjuangkan agama, tanggung jawab untuk menegakkan agama hingga sampai hari kiamat. وإيصال هذا الخير إلى الغير. Menyampaikan kebaikan ini kepada umat Islam. لذلك نخرج في سبيل الله. Maka dengan itu kita sedia untuk keluar fisabilillah. لذلك اخوان نضحي بالمال والوقت. Yaitu dengan mengorbankan harta kita, waktu kita, diri kita. ونمشي على الترتيب بالمشورة. Yaitu berdasarkan tertib bermusyawarah dengan saudara-saudara kita. التعديل. Insyaallah semua sedia. جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin.